Tema khotbah petang ini adalah Akulah Aku. And I'd like to share this afternoon on this topic, I am who I am. Kita akan baca firman Tuhan daripada buku Keluaran bab 3 ayat 13 hingga ayat 15. Okay, so we'll read from Exodus chapter 3, first from verse 13 to 15. Ya, kita akan baca dalam BM sahaja. Yang lain sila rujuk kepada versi atau bahasa Alkitab kamu. Okay, so please refer to your own Bibles because we will read in Bahasa only. Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan seorang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah ku katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Mari kita berdoa. Let's Haleluya. pray. Haleluya. Haleluya. Bapa di syurga, kami ucap syukur buat firman-Mu buat petang ini. Father in heaven, we thank you for your word this morning, this afternoon. Kami bersyukur kerana Kau akan berbicara dengan kita. We are thankful, Lord, because you're going to speak to us. Kita tidak akan haus kerana kekurangan firman-Mu. We will not be thirsty because of the lack of your word. Tetapi kita akan mengalami perkelimpahan di dalam firman-Mu. But we will receive the abundance from your word. Firman-Mu akan mengubah hidup kita. And your word will change our lives. Akan menjadi hidup kita suatu bejana yang dipakai oleh Tuhan. And your word will enable us to be your vessels. Bukan talenta yang kita miliki dan bukan kekuatan yang kita miliki, tetapi hidup yang Kau berikan kepada kita. Not by our own talents or strength, but we will live by what you give to us. Kami ucap syukur dan menyembahkan tubuh diri kita ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. We thank you, Lord, and we surrender our lives to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Petikan yang kita baca tadi dikatakan oleh Allah kepada Musa ketika Allah menampakkan dirinya. Okay, what we have just read just now from Exodus chapter 3 is about God talking to Moses after he revealed himself to him. Allah menampakkan dirinya di dalam semak duri yang berapi, tetapi semak duri itu tidak dimakan api. And the Lord appeared in a burning bush. It was burning, but it was not burned. Dan Allah menampakkan diri kepada Musa dengan satu tujuannya, And God revealed himself to Moses for one purpose. yaitu Dia mahu Musa untuk melepaskan orang-orang Israel daripada tangan orang Mesir. And his purpose is he wants to use Moses to redeem his people from Egypt. Dan Tuhan mahu Musa menuntun orang Israel keluar dari Mesir ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang limpah-limpah susu dan madunya. And God has a plan, God has a purpose for Moses to lead his people, the Israelites, out of Egypt into a land filled with milk and honey, a good place. Petikan ayat ini merupakan satu proklamasi Tuhan. And this
this word is actually a proclamation of the Lord. Dalam bahasa Ibrani, akulah aku adalah Ehya Ashya, yang bermaksud aku. So in Hebrew, I am who I am comes from the word Ya, Isha, and it just means I am. I am. Okay. Ya. Ia merupakan satu tafsiran proklamasi. And that's the interpretation, that's the proclamation. Kerana dalam firman ayat seterusnya, Tuhan menampakkan namanya sendiri. And because as we read in the subsequent verse, the Lord shows and reveals His own name. Ya, tafsiran proklamasi ini menggambarkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu bab 1 ayat 8. So this translation, this proclamation actually shows the glory and the greatness of God as we read in Revelation 1 verse 8. Di mana di dalam Wahyu ayat 1 bab 1 ayat 8 katakan, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. And as we read in Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the Word of God who was and is to come, the great. Tafsiran ini atau proklamasi ini juga membawa erti dari dulu sampai selama-lamanya aku adalah tetap sama. So this proclamation shows that, from the past to eternity, I am the same. Dulunya aku adalah aku, kini aku masih adalah aku, masa depan aku tetap adalah aku. And this is what God declares, I was, I am to come. It is still I am. Di dalam buku Ibrani bab 13 ayat 8 berkata demikian, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. So we read in Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Nama Tuhan adalah Yahweh, And this is the name of God, Yahweh. di mana di dalam teksnya sentiasa dikaitkan dengan proklamasi akulah aku. And this name is always related to that proclamation that I am who I am. Bagi bangsa Israel, bila disebut Yahweh, nama Tuhan, dia bercakap tentang satu perhubungan Tuhan dengan orang Israel. So for the Israelites, when they hear this name, Yahweh, it actually speaks about a relationship that they have with God. Apakah perhubungan yang Tuhan cuba sampaikan kepada bangsa Israel dengan panggilan nama Yahweh? So what is the kind of relationship that God wants to show the Israelites by this name, Yahweh? Yahweh adalah Tuhan yang menebus mereka. And this Yahweh is the God who redeems them. Yahweh adalah Tuhan yang setia kepada mereka. And Yahweh is the God who is faithful to them. Dan Yahweh juga merupakan Tuhan yang membuat perjanjian dengan mereka. And this Yahweh is the God who keeps His covenant with them. Inilah mesej yang penting disampaikan oleh Tuhan sendiri dengan namanya kepada bangsa-bangsa Israel yang dipilih dan dikasihinya. And this is the message from God to His people, the people that He called and the people that He loves. Proklamasi Tuhan ini telah mengatakan, memberitahu kita bahwa Tuhan mengatakan dirinya dalam hidup kita. And this proclamation from the Lord actually shows that He has revealed Himself in our lives. Tuhan yang berpegang kepada janji dengan kita dan mengesahkan hubungannya dengan kita.
And this is a covenant-keeping God and a God who confirms His relationship with us. Dengan proklamasi ini, With this proclamation, kita perlu berfikir, we have to think, siapakah Tuhan yang kita sembah? who is this God that we worship? Dan siapakah diri saya di hadapan Tuhan? And who am I in the presence of God? Proklamasi ini sangat penting. And this proclamation is so important. Tuhan bukan nak kita tahu tentang maksud proklamasi ini sahaja. And God just doesn't want us to just know about the meaning, of this proclamation. Tuhan nak kita berfikir lebih mendalam tentang siapakah Dia Tuhan yang kita percaya, Dia Tuhan yang kita layani. And He wants us to think and reflect deeply, who is this God that we serve, that we worship? Siapakah diri kamu di hadapan Tuhan? And who are you in God's presence? Tuhan bukan saja nak kita tahu akan proklamasi, tetapi lebih daripada itu. Kita akan terus baca ayat firman Tuhan dalam Keluaran bab 3 juga, ayat 16 hingga 22. So it's not just about a proclamation. We will read further into verses 16 and 17. Ayat 16. Pergilah kumpulah para tua-tua Israel dan katalah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hivi dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 19. Tetapi aku tahu bahawa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu dia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hamba. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenalkan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Petikan ayat yang kita bacakan tadi memberitahu kita tentang penguasaan dan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar daripada Mesir. So what we have read just now from verses 16 to 22 actually shows the power of God and what He is going to do as He leads His people. Tuhan yang setia terus berkuasa dan memimpin dan melakukan perbuatan yang ajaib. And this is the God who is faithful, and He will continue to be powerful and to lead the people to perform miraculous deeds for Di every dalam challenge. setiap cabaran, di dalam setiap rintangan yang bakal kita hadapi. And whatever they were going to face in the future, any challenge and obstacle.
Saudara-saudari, ingat. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita keseorangan untuk menghadapi badai dan angin di dalam pelayanan dan hidup kita. So brothers and sisters, always remember that God never leaves you alone as you face the storms and winds in your ministry. Tuhan bukan saja tidak pernah tinggalkan kita, malah di dalam setiap situasi, di dalam setiap cabaran, dia tetap berkuasa. Dan dia akan melakukan sesuatu yang ajaib. And God just doesn't leave you, but in every situation, in every challenge, He will be there. He will show you His mighty deeds. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk 5 tahun atau sejak 4 hingga 5 tahun ke belakangan ini. Saya ucap syukur. And I'm very thankful to the Lord, especially for the past 4 to 5 years. Kerana Tuhan telah menyediakan doktor dan para perubatan atau pakar perubatan yang terbaik untuk saya. Because God has prepared the best doctors and medical specialists for me. Di hospital Sedang, di hospital Selayang, di hospital UPM, pengajar UPM. Yeah, so in Sedang Hospital, Selayang Hospital, and also the teaching hospital in UPM. Satu perkara saya nak bersaksi. And there's something I'd like to share. Setiap kali bila saya masuk ward, Every time I get into the ward, being admitted, doktor selalu akan berkata sesuatu kepada saya. the doctor will say something to me. Lihat, kamu adalah pesakit yang paling sehat, bukan paling handsome, paling sehat di dalam ward ini. The doctor will say, you are the patient that is most healthy, not most handsome, most healthy. I hope. Oh, I hope. Okay, sorry. I hope the doctor would say that to me. Perkara kedua, tentu dia kata, kamu ni sungguh bernasib baik. Or maybe he will say, oh, you are so fortunate. Kerana kamu tahu, masalah kamu diketahui pada peringkat awal. Kamu paling, orang kata lucky, no? You're so lucky that your issues are discovered early. Tapi bagi saya bukan saya bernasib baik. Saya bukan maksudnya, ya mungkin mereka kata saya orang yang nasib saya sangat baik. Tapi bagi saya tidak. For me, it is not because I'm lucky, Sebab Tuhan yang berkuasa di dalam hidup saya. but because God is sovereign and God is at work in my life. Kerana di dalam situasi seperti itu saya juga sengsara, menderita. Because in such a situation, I suffer and I'm in pain. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku waktu selepas ini. I don't know what's going to happen after this. Saya tidak tahu apakah langkah seterusnya yang harus saya ambil. Sometimes I do not know what are my next step of action. Kadang-kala saya berfikir terlalu banyak. And sometimes I think a lot. Saya cuba mengambil tempat Tuhan di dalam situasi seperti ini. And sometimes I take the place of God, in such a situation. Tetapi saya puji Tuhan. Tuhan memimpin saya satu langkah demi satu langkah. But I thank God and praise God that He leads me step by step. Sehingga kini saya masih melewati hospital. Itu. Until today, I still visit these hospitals Macam pelanggan dah. like a faithful customer. Ketiga, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ketiga,
Tuhan memberi satu panggilan yang istimewa kepada suku bangsa Israel di dalam ayat 18. Okay, number 3, what we see is God gives a special calling to the Israelites in verse 18. Ayat 18, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ini merupakan rencana Tuhan kepada Musa dan bangsa-bangsa Israel. And this is the plan and the purpose of God for Moses and the people of Israel. Mesir bukan destinasi untuk orang Israel. Their destination for the Israelites is not Egypt. Tuhan akan menuntun Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Dia. And God wants to lead the people out of Egypt to worship Him. Begitu juga dengan hidup kita, And likewise in our lives, pelayanan kita, our ministry, panggilan kita. our call. Kita perlu tahu apakah rencana Tuhan di sebalik panggilan kita. And we need to know the plan of God in the call. Janganlah sama sekali kita lakukan pelbagai pelayanan sebab kita masih muda sehingga kita lupakan rencana dan isi hati Tuhan. So even in the midst of your busyness doing a lot of ministries because you are young, but do not forget the plan of God in your life. Jangan jadikan pelayanan itu menggantikan rencana Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. So don't let the busyness of your ministries replace the plan and the call of God in your life. Jangan-jangan identiti status pelayanan telah menggantikan tempat Tuhan di dalam hidup kita. So do not let the status, the identity, or the position replace God in your life. Sangat susah difahami. It's hard to understand. Sebab kita perlukan pelayanan untuk membuktikan bahawa kita kasih kepada Tuhan. Kita setia kepada panggilan. Because we need the ministry actually shows our love and our faithfulness to God. Sebab kita lakukan sekarang juga. And so we do it and we do it now. Tetapi pada waktu engkau kehilangan status, kehilangan keupayaan untuk melayani, adakah kamu masih setia? Dan adakah kamu tahu apakah rencana Tuhan di dalam hidup kamu? Because when you lose your status or your position or even your ability to serve, will you still remember the plan of God in your life? Inilah yang saya hadapi ketika saya mengambil masa untuk berehat untuk penyembuhan. And this is what I go through when I take the time to rest in order to receive my healing, to take care of my health. Saya menghadapi cabaran krisis identity. So one of the challenge I face is the identity crisis. Saya rasa kehilangan segalanya. I feel that I have lost everything. Saya bertanya kepada Tuhan, And I ask God, siapakah diri saya? who am I? Saya juga tanya, apa terjadi kepada saya? And I also ask, what happened to me? Sehingga satu insiden yang masih saya ingat, saya berdiri di tengah-tengah kebun yang saya kerjakan.
Until one day, I remember an incident. I was standing at the farm that I was Yeah. working on. Saya mengambil cangkul, mencangkul tanah. So I took the changkol. Okay. I was doing farming, yeah. Tanah itu sangat keras. And the soil was hard. Saya tak larat nak cangkul lagi. Begitu keras tanah itu. And it was just beyond my ability that I cannot, dig the soil. Waktu itu lebih kurang pukul 9:30 pagi. And that time it was about 9:30 in the morning. Panas, sangat panas. It was very, very hot. Saya berdiri di bawah terikan matahari. So I was just standing there under the hot sun. Saya pegang cangkul. That's changkol. Cangkul. I Okay. was hole. Oh. Sorry, I was holding a hole. Saya melihat kebun itu begitu luas sekali. Yeah, and I was looking at the farm, the land, so big, Banyak rumput, a lot of grass, tanah keras. hard soil. Saya berdiri sana lebih daripada setengah jam. And I just stood there for more than half an hour. Saya tidak lakukan apa-apa, I didn't do anything, tapi saya menangis. and I cried. Apa terjadi kepada saya? What happened to me? Mengapa saya lakukan semua ini? Why am I doing this? Bukankah pukul 9:30 pagi saya teringat apa yang saya akan lakukan di BCM? Because at that hour, 9:30 in the morning, I remember what I do when I come to BCM. Saya fikir pukul 12 nanti saya akan pergi chapel. And I remember at 12 o'clock, I will go to chapel. Benar-benar. Itu bila saya fikir saya sedih. Saya menangis. Saya melihat apa terjadi. And when I was standing there, I really remember these things and I felt sad. What am I doing here? Daripada seorang pensyarah sudah menjadi pekebun. So I became from a lecturer to a farmer. Saya tanya, saya suka mengajar tetapi mengapa saya nak pegang cangkul? I have been teaching and I was teaching. Why is it that today I'm holding a hoe? Saya bukan seorang pastor lagi. I am no longer a pastor. Saya bukan seorang pensyarah di BCM lagi. I'm no longer a lecturer, a full-time lecturer. Tapi puji Tuhan lah, saya masih suami kepada isteri. But thank God I am still the husband of my wife. Tapi saya kehilangan semua. But I feel that I've lost everything. Apakah nilai kewujudan saya? What is the value of my existence? Tuhan, mengapa engkau begitu kejam? God, why are you so cruel? Sudah saya rasa situasi seperti ini berlanjutan lebih kurang 3 hingga 4 bulan. And I think this actually continued for about 3-4 months. Bulan Januari merupakan bulan yang paling susah buat saya. January is the most difficult month for me. Sebab permulaan semester. Because it's the beginning of a semester. Saya bangun awal. I wake up early. Isteri tanya, mengapa bangun begitu awal? And my wife will ask me, why do you wake up so early? Saya nak pergi BCM. And I say, I want to go to BC. I terlupa. I really, I missed that. I forgot and I really missed it. I thought I want to go to BCM.
Saya terus bertanya siapakah diri saya. So I always ask, who am I? Tapi Tuhan hanya menjawab persoalan saya dengan satu pernyataan yang singkat saja, yang pendek. But God only answers my questions with one short statement. Kamu adalah seorang yang dipanggil Tuhan. Itu saja. And what he says is just that you are someone called by God. Tuhan tidak berkata-kata lagi. And he didn't say anything further. Apa yang saya harus lakukan? So what do I need to do? Saudara-saudari, Brothers and sisters, akulah aku berbicara tentang 3 perkara yang penting. so I am who I am signifies 3 important things. Yang pertama, proklamasi Tuhan. First is the proclamation of God. Kedua, berbicara tentang penguasaan Tuhan. Second is about the power of God. Dan ketiga, Tuhan menampakkan rencananya sendiri kepada kita. And thirdly, is a plan of God that he shows to us. Firman Tuhan hari ini bukan untuk memenuhi kehendak pengetahuan kita. So the word of God this afternoon is not just to fill our mind with knowledge, Tetapi untuk membina hidup kita. but to build our lives. Ingat saudara-saudari, Remember, selagi kita tidak mendekati Tuhan, kita masih tidak faham akan isi hati Tuhan. and as long as you do not get close to God, we actually do not understand what is in his heart. Selagi kita tidak mempersembahkan hidup kita, kita hanya faham firman Tuhan, tetapi kita tidak mengetahui rencana Tuhan yang sebenar. And as long as we do not surrender our lives to him, we may only know the word of God, but we may not know the purpose and the plan of God. Jikalau kita kata, saya faham dan saya tahu siapa akulah aku, If we really say, I know and I understand what is I am who I am, pada waktu itu kemungkinan besar engkau begitu jauh daripada Tuhan. and maybe at that time it could be you are so far from God. Bilakah kita akan tahu akulah aku itu siapa? Adalah pada waktu kita berhadapan, kita berdoa, kita kneel down ya di hadapan Tuhan. So when will you know this I am who I am? It is when you spend time in his presence, you kneel down and you worship and communicate with him. Jangan jadikan pelayanan, jangan jadikan kajian, jangan jadikan pembelajaran kita berada di tengah-tengah perhubungan kita dengan Tuhan. Do not let anything come in between you and God, whether it's your ministry, your studies, your research.